Hello students, welcome to कोंकणी फिजिक्स. मॅग्नेटाची नॉर्थ आणि साऊथ पोल असत न्ही, ह्या नॉर्थ आणि साऊथ पोलाचे एक्सिसाचेर कितले मॅग्नेटीक फील्ड असपाक शकता? दिस इज द स्टोरी. ओके, सो आमी ती स्टोरी पयलीं समजून घेवया, पूण पयलीं ही स्टोरी कळपाक आमकां मातशी फ्लॅशबॅकान या. 2-3 कॉन्सेप्ट पयलीं सांगता, ते जातकीर मागीर स्टोरी करया, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टँड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पयलीं म्हणजे हांव सांगपाक सोदता मॅग्नेटीक पोल स्ट्रेंथ. येस, मॅग्नेटीक पोल स्ट्रेंथ. मॅग्नेटीक पोल स्ट्रेंथ. मॅग्नेटीक पोल स्ट्रेंथ म्हळ्यार कितें? तर एक पोल स्ट्रेंथ, मॅग्नेटीक पोल आसा, विथ त्या मॅग्नेटीक पोलाक दुसरो मॅग्नेटीक पोल कितलो अट्रॅक्ट जातलो, कितलो स्ट्रॉंगली अट्रॅक्ट जातलो और कितलो स्ट्रॉंगली रिपेल जातलो, जो फोर्स आसा that determines the strength of this magnetic pole. कळ्ळें? परत सांगता, एक मॅग्नेटीक पोल दुसऱ्या मॅग्नेटीक पोलाक अट्रॅक्ट ज्या फोर्सान जातलो किंवा रिपेल ज्या फोर्सान जातलो, वेदर इट इज स्ट्रॉंग अट्रॅक्शन और स्ट्रॉंग रिपल्शन और वीक अट्रॅक्शन, वीक रिपल्शन, that strength is determined by magnetic pole strength. Yes? Okay, next. कळ्ळें तुमकां? It is written as M and its unit is ampere meter. ओके, नेक्स्ट पळोवया. मॅग्नेटीक डायपोल मोमेंट. मॅग्नेटीक डायपोल मोमेंट हे आमी पयलीं केला, पूण ते आमी कॉयलीक केला, NIA, M is equal to NIA. पूण हांगा मॅग्नेटीक डायपोल मोमेंट ते न्ही, हांगा M is given by मॅग्नेटीक कॅपिटल M is given by M into distance between the two. आतां हांगा एक पोल धर, दोन पोल M आणि M, दोन्ही मॅग्निट्यूड सेम, दोन्ही पोल मॅग्निट्यूड सेम आसपाक जाय, ओनली डिफरन्स इज दे आर ऑपोजीट इन अ वे, नॉर्थ आणि साऊथ. ओके, सो हो जर नॉर्थ आणि हो साऊथ असलो जाल्यार आनी द डिस्टन्स बिटवीन देम इज 2L. मुद्दम 2L कित्याक घेता? इट विल मॅच अवर डेरिवेशन म्हणून 2L घेता. जाल्यार दिस इज गिवन बाय M, वन ऑफ द पोल्स M, दिस M into 2L. दॅट्स द मॅग्नेटीक डायपोल मोमेंट. Same thing what we have for electric dipoles. खबर आसा? It's Q into 2L or the distance between the two. Whatever, if it is D जाल्यार D, L जाल्यार L, 2L जाल्यार 2L between the two. This is about it. म्हणजे एक तर चार्जेस घेतले, this is Q1 आणि Q2. म्हणजे दोन्ही Q's धरया, प्लस Q and मायनस Q न्ही. आणि हो डिस्टन्स जर D, then we know dipole moment P is given by Q into D, right? Same way electric, same way magnetic. This is how we do. So yes, it is a vector quantity. Magnetic current का direction asa. What is the direction? It is from south to north. From south to north. Not to south न्ही, south to north. And this is the vector हांगा. नाल्यार तुम्ही म्हणटा हांगा वेक्टर आसा, थंय वेक्टर कसो? That L is a vector. Actually it's a displacement vector from this to this. Displacement vector म्हणून ते दोन्ही वटेन, right? This unit is unit is ampere meter square. That's the unit. So dipole moment. दूसरे formula, this is with respect to magnetic dipole moment. Okay, so this is one formula. दूसरा formula तुमकां खबर आसा, M is equal to NIA. हे तुमकां खबर आसा, I area vector चे direction. This also you know. आमकां हो नाका आसा, ते आमकां होच जाय. So I will not use this. तिसरें पळोवया. समज एक डायपोल मोमेंट, magnetic dipole strength M is there हांगा, आणि एट अ डिस्टन्स R हांगा एक पॉइंट आसा P. कळ्ळें? एक मॅग्नेटीक डायपोल स्ट्रेंथ M आसा आणि एट अ डिस्टन्स P हांगा आसा, जाल्यार P चेर मॅग्नेटीक फील्ड कितलें आसतलें? दॅट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू μ0 by 4π into M upon R square. A formula. This is the magnetic field at a point at a distance R from magnetic field strength. Okay, चौथो घेता. चौथें तुमकां not related to this chapter at all, पण हांव बरयतकीर तुमकां कळटलें. समज हांगा दोन पोल्स घेतले, प्लस Q मायनस Q. These are electric poles. म्हणल्यार लायटी खांबे, दे आर लायटी खांबे, इलेक्ट्रिक पोल्स. So here the distance is L or 2L घेवया to remove the confusion. They are the positive and negative charges. जाल्यार on this axis P, what will be the electric field? That is given as E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2P upon R cube. आम्ही already केला. P म्हणजे कितें? P is a dipole, electric dipole moment. It is
Q into 2L. Q into 2L, that is P. हे ऑलरेडी केला हांवें पयलीं. सो हें कित्याक दिलां? सो देर इज समथींग एनालॉगस टू दिस एंड द मॅग्नेटीक डायपोल मोमेंट. मॅग्नेटीक फील्ड दोन्ही मॅचिंग आसतलें. वी विल सी वॉट वे इट मॅचीस. सो लेट्स कम ऑन टू अवर स्टोरी. एक घेतलो मॅग्नेट हांगा, नॉर्थ आनी सावथ. सावथ हांगा दर्या, नॉर्थ हांगा दर्या. दिस इज नॉर्थ, दिस इज सावथ. ह्या एक्सिसाचेर along the axis of the dipole at a point P at a distance हांगा सेंटर घेतलें R. From the center at a distance R आमकां जाय हांगा मॅग्नेटीक फील्ड कितलो तयार जाता. सो हांगा आमी एक पॉयंट धरलो. नाव इन फॅक्ट हे बुकार दिला खबर ना. वी आर अज्युमिंग एट सच प्लेसीस जेन्ना आमी हांगा पॉयंट चार्ज म्हणटाले न्ही, पॉयंट चार्ज दॅट इज ऑलवेज कन्सिडर्ड टू बी अ पॉझिटिव्ह पॉयंट चार्ज. पॉझिटिव्ह आमी म्हणना आशिल्ले बट इट इज अज्यूम टू बी अ पॉझिटिव्ह पॉयंट चार्ज. मासलेस ऑल दीस थिंग्स. हांगा बी हांगा पॉयंट डायपोल मोमेंट म्हणटा. दॅट डायपोल मोमेंट इज अज्यूम टू बी अ नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल. सो इवन इफ यू डोंट अज्यूम यू हॅव टू थिंक दॅट इट इज नॉर्थ पोल. सो लेट अस सी. आमी हांगा सावथ घेवया. सो बोथ वेज कशें घेतलें आतां आय जस्ट मेड दॅट वे. सो नॉर्थ पोल म्हणटकीर येतलें ह्या जाग्याचेर मॅग्नेटीक फील्ड जर हांगा जाता जाल्यार दीस इज अ नॉर्थ पोल. दीस फेलो वील रिपेल and direction of the magnetic field will be this side. Correct? Magnetic field at this point will be directed this side, and this fellow will attract. This south pole will attract, and the direction of this will be this side. Aile lakshan, this is the direction due to north pole, and this is the direction due to south pole. Correct? Because we are assuming a point charge. Anga point charge zala. Here we are assuming a small point where we are finding the magnetic field. So it is assumed that this is a north pole. Okay. So right, so the magnetic field because of north repel jatle and because of south attract jatle. So the net magnetic field B net at P is equal to vector sum of B B net is equal to B north plus B south. Okay, I'll try जाता तितले फोडून सांगपाक ट्राय करता सो दॅट यू कॅन यू कॅन एनालायज इट नायसली. मागीर तुमकां पाठ करपाची गरज ना. नेवर पाठ केन्ना करनाकात. सो दीस इज ऑल स्टडी मॅटर्स. तकलेंतल्यान येवपा जाय, फ्लो जावपा जाय भायर. ओके, दीस इज वॉट यू गेट. नाव अंडरस्टँड दीज टू आर अगेन्स्ट इच अदर. दोन्ही वेक्टर्स आर ऑपोजिट. सो इवन इफ यू ॲड द वेक्टर्स दे आर एक्चुअली तेंचे मॅग्नेट्यूड रिपेल जातलें. रायट? सो रिपेल जातलें मॅग्नेट्यूड. सो वॉट विल हॅपन इज it will minus. So finally आमकां कितें जातलें पळय. पयलीं लक्षांत घेवया. North pole is close to P. So the repulsive force will be, or the strength of the repulsive field will be more than the strength of the attractive field because south pole is far from P. Correct? So same thing आमी थंय केलां तशें. So Bn will be greater than Bs. So net B magnitude घेवया आतां. हें बी magnitude. This is also magnitude आमी direction. We are not interested. I'm magnitude given. Okay. This that B is given by Bn minus Bs. Right? These are the two magnitudes. Doni magnitude. So we will see what we get out of this. Bn is given by our formula. Bn is given by 1 by 1 mu naught by 4 pi. 4 pi m upon. Okay, the distance between north, okay, what distance, and what distance kitla astalo? It will be, okay, आमी हांगा सांगूना न्ही, हांगा L, sorry, maybe विसरलो. This is L, we are assuming the distance is 2L, हांगा 2L धरला, हांगा 2L धरपाचो between the two poles, the distance is 2L. जर distance 2L घेतलो जाल्यार extend from the centeratlan, this will be L, this will be L. So this distance will be R minus L. This distance will be R minus L, right? So that will be R minus L the whole square minus mu naught by 4 pi m into R plus L the whole square. Right? Okay, fine. आता हो R plus L कित्याक पळय हो R plus L. हांगाच्यान हांगा R न्ही? R plus L. हांगाच्यान हांगा L. So this is R plus L. जो south आसा due to south आसा that is R plus L. Northaचे R minus L. Okay, I'm like, because you already done this here, so I don't think so you will find any difference. So the net magnetic field is given by mu naught common 4 pi common m common 1 upon R minus L the whole square minus 1 upon R plus L the whole square.
दिस इज इजी. मागीर म्यू नॉट अपॉन 4 पाय हें हांगा गेलें थंय गेलें आर स्क्वेअर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर प्लस 2RL मायनस एल स्क्वेअर. हें कशें जालें तें काडलें. हें पळय हें आतां कितें करता हें दोनी मल्टिप्लाय करपाचें. हे दोनी मल्टिप्लाय वॉट आय डू इज आर मायनस एल करया. आर मायनस एल स्क्वेअर न्ही दोनदा. सो दिस विल बी आर प्लस एल. ओके सो हें कॅन्सल जालें वॉट वी गेट इज 4RL. ओके हांगा पळय कितें जाता तें दीस विल बी एम घालूं ना एम इज कॉमन आउट न्ही एम इज आउट बोथ. ओके सो दीस बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाय एम टू 4RL जालें 4RL अपॉन this into this r minus l into r plus l is r square minus l square r square minus l square r minus l r plus l r square minus l square दोनदा जाता. so this becomes r square minus l square दोन फावटी. हे दोन्ही r square minus l square एकदा हे दोन्ही r square minus l square दोन फावटी. a plus b a minus b a square minus b square एक फावटी a square minus b square दोन फावटी square of that. Okay, so this gives us that's all. So what is the direction of okay hanga poyara mu naught upon 4 pi m ho आम्ही कितें करया 2r into आम्ही कितें करता हांगा घालता 2r into m into 2l upon हांव सांगता कितें करता तें r square minus l square raised to square. हांवें हो ब्रेकअप केला 4r I made it into 2r आणि m इंटू एल सेपरेट केला वो उरिल्लो 2m आणि एलाक घातलो. व्हेरी इजी 4RL आसा न्ही 4RL हांवें कितें केलो 2 केलो 2 काडलो आराक घातलो एक 2 काडलो mlक घातलो 2mlक घातलो 2 काडून आराक घातलो कळ्ळें. सो आमकां जाय कन्विनियन्स बिकॉज सी वी वॉट वी आर डुईंग इट सी m इंटू 2l आमकां कितें मेळटा मॅग्नेटीक मोमेंट. दिस होल थिंग बिकम्स मॅग्नेटीक मोमेंट डायपोल मोमेंट. सो दिस बिकम्स 2 पळय हें कितें जातलें पळय दीस बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाय 2r इंटू m रायट. सो आय कॅन रायट 2mr अपॉन मायनस एल स्क्वेअर द होल स्क्वेअर. हांगा जागो ना हांगा करया लेट्स सी वेर इट टेक्स अस. ओके सो कितें मेळ्ळें पळय म्यू नॉट अपॉन 4 पाय 2m दिस इज द डायपोल मोमेंट. मागीर घालता डायरेक्शन. ओके डायरेक्शन सांगता तुमकां दिस इज b. ओके लेट्स सी b इज इक्वल टू दिस m इज मॅग्नेटीक डायपोल मोमेंट. हांगा रिप्लेस केला पळय m इज m इंटू 2l तो काडला हांगा घातला बिकॉज वी वॉन्टेड टू रिप्लेस कित्याक m इंटू 2l आमचे कडेन रेडी फॉर्मुला आसा तो इन द फॉर्म ऑफ डायपोल मोमेंट आयलो. आमकां हें जाय पळय हांगा डायपोल मोमेंट आसा पळय हांगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. सो वी आर गेटिंग क्लोज टू दीस. तुमी आतां ऑब्जर्व केल्या कळटलें वी आर गेटिंग क्लोज टू इट मातशे चेंजीस आसा. सो दीस इज वॉट वी गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाय 2mr. आनी हांगा डायरेक्शन कितें हेजें वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. जें डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट आसा पळय आनी मॅग्नेटीक फील्ड सेम बिकॉज रेस्ट ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज अँड दीस इज द ओनली वेक्टर क्वांटिटी. सो वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटीक फील्ड इज द सेम डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. आतां हांगा मॅग्नेटीक फील्ड एक बार मॅग्नेट आसा बार मॅग्नेटान भितर मॅग्नेटीक फील्ड इज डायरेक्टेड इनसायड हांगाच्यान हांगा साउथ टू नॉर्थ. बार मॅग्नेटान भितर मॅग्नेटीक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. आउटसायड इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. असो घुवन येता अशें येता पळय मॅग्नेटीक फील्ड अशें येता. इट गोज फ्रॉम आउट अँड कम्स इनसायड हियर. बट इनसायड इज साउथ टू नॉर्थ सेम इज द डायरेक्शन. हें जर b असलें देन दीस इज ऑल्सो m. m is same as the direction of magnetic field. दोन्ही वेक्टर आसात आनी मदीं कांय ना म्हणटा की दे आर बोथ द सेम. नो क्रॉस प्रॉडक्ट नो डॉट प्रॉडक्ट कांयच ना स्ट्रेट अवे. सो हें पळय आतां नेक्स्ट इफ यू कन्सिडर r this r is very high. r is high म्हणजे कितें this point is compared to the size of this. हें सगळें assumption लक्षात घ्या. this is all assumption compared to the size of the magnet. If this point is little far, then what we do is r is very high, so we want to discard some terms. So ताका लागून हे assumption केला r is so high as respect to l. Okay, जाल्यार we can assume that l is almost equal to 0. हांगा जर l आमी 0 घेतलो. What is l? The size of the magnet is almost equal to 0. हे जर केलें जाल्यार कितें मेळटा आमकां l 0 घातलो
r square alo minus 0 the whole square, r square the whole square, r raised to 4, right? So we get b is equal to mu naught upon 4 pi 2m r upon, this is r, upon r raised to 4. पळया L 0 केलो, L 0 केलो कितें उरलें r square minus 0 the whole square, r square the whole square, r raised to 4. आलें लक्षात? So this is r raised to 4. So r cancel जालें. So finally we get b is equal to mu naught upon 4 pi 2m upon r cube. This is the magnetic field in the form of dipole, magnetic dipole moment. Okay. In the form of magnetic dipole at a distance r from the center of the magnet, right? And हांगाय बी पळय same to same, match the pairs. We are getting, this is constant, okay, this is also constant, this is the Coulomb's constant, this is also constant, okay. Only mu naught and epsilon naught, same permittivity of the medium, and 2m hanga 2 times magnetic dipole moment upon cube of the distance between the two. 2 times electric dipole moment into cube of the distance between the two. This is the analogy between the two. There are many more analogous forms. हे सगळे तुमकां theory classing I will teach you everything, nothing to worry. So work hard, enjoy. Thank you very much. My name is Mahesh Torskar. Bye bye.